بونجور يا حبايبي، هنعمل الكومبريهنسيون بتاعت الديفوار النهارده. كومبريهنسيون 7 باج 141. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. Lis le document suivant puis réponds aux questions. Raphaël Nadal. Raphaël Nadal est né le 3 juin 1986 à Manacor. رافائيل نادال اتولد 3 يونيو 1986 في ماناكور en Espagne في اسبانيا. Il est grand. هو طويل. Il mesure 1 متر 85. طوله 1 متر 85 سنتي. Il n'est pas gros. هو لا يكون سمين تخين. Il est mince et il pèse 85 كيلو. هو رفيع وبيزن 85 كيلو جرام. Il a les cheveux bruns. عنده شعر داكن غامق. cheveux جمع مذكر. Et les yeux marrons والعيون بني يا سيدي. العيون برضو ايه جمع مذكر. Il est sociable et courageux. هو اجتماعي وشجاع. Il fait du tennis. يمارس التنس depuis l'âge de 4 ans. منذ سن 4 سنوات. Il adore le tennis. يعشق التنس. Il aime aussi le football et le basketball. يحب أيضا كرة القدم والباسكت. Tous les matins. كل يوم الصبح. Il aime faire de la course à pied. بيحب يمارس السباق العدو الجري يعني. Et de la natation والسباحة. Il n'aime pas l'équitation. ما بيحبش الفروسية. En été في الصيف. Quand il n'a pas de compétition. لما ما يكونش عنده منافسات. Il fait souvent de l'escalade avec ses amis. يمارس كثيرا تسلق الجبال مع أصدقائه. Il n'aime pas beaucoup manger. ما بيحبش ياكل كتير. Son plat préféré est le poisson. طبقه المفضل يكون السمك. Il aime les couleurs orange et rouge. بيحب ألوان البرتقالي والأحمر. Raphaël Nadal est devenu le grand champion olympique de tennis en 2008. رافائيل نادال أصبح بطل جريت جران يعني جريت عظيم كبير أولمبي دو تنس سنة 2008. Choisis la bonne réponse. هنشوف السؤال الأولاني مع بعض يا حبايبي. السؤال الأولاني بيقول رافائيل نادال إيه؟ رافائيل نادال يكون، ده السؤال الأول. فرنسي فرنسي، اسبانيول اسباني، انجلي انجليزي، ايجيبسيان مصري. هي طبعا الإجابة الثانية. En 2008, Raphaël Nadal a gagné des compétitions. سنة 2008 رافائيل نادال كسب منافسات de tennis, de basketball, de football, d'escalade. نشوف مع بعض. طبعا de tennis. رافائيل نادال ايه؟ رافائيل نادال يكون، نشوف الاختيارات. تيميد خجول بيكسف، سبورتيف رياضي، جورمان نهم عنده نهم يعني طفس في الاكل. اخر واحده جران اجرو طويل وتخين. هي الاجابه طبعا سبورتيف رياضي. رافائيل نادال ديتست فير. رافائيل نادال في قطر يكره ممارسه de la natation السباحة، de l'équitation, de la course à pied, du tennis. الإجابة de l'équitation الفروسية. 5. رافائيل نادال aime la couleur. رافائيل نادال بيحب اللون. مارون بني، برون داكن غامق، روز سلمان أحمر فقط، أورانج روج برتقالي وأحمر. دي الإجابة دي. 6. رافائيل نادال est né en. رافائيل نادال اتولد في سنة، نشوف مع بعض الأربع اختيارات كده. 1984 يعني 1984،
1985 تاني واحدة 1985، 1980 1980، 1986 1986. الإجابة دي. بصوا حبايبي هنعملها ازاي؟ 1000 يعني 1000، 900 يعني 900. اوكي، نيجي بقى عند آخر 3 تركيبات. هنضرب 4 في 20 ونزود عليها 6، تطلع النتيجة 4 في 20 ب80 زائد 6 يبقى 86. دي طريقة الحساب بتاعت الأرقام المركبة. يبقى 1986 هنضرب 4 في 20 زائد 6 في الآخر تطلع 86. والبداية عندي 1900، 1900. وافتكر ميل من الميل فوي، 1000 ورقة. ميل فوي، جاتو اللي اسمه ميل فوي يعني 1000 ورقة. سات بيقول رافائيل نادال ايه؟ رافائيل نادال يكون. اختيار الاول بران اجرو. بران يعني داكن يعني اسمر، اجرو وتخين. لا، دي اجابة خطأ. نشوف التانية. جرو اي با سوسيابل، تخين وليس اجتماعي. نو. سي جران اي جرو. جران يعني طويل وجرو تخين، برضو لا. هي اخر واحدة جران ايمانس، طويل ورفيع. ميرسي يا حبايبي، اشوفكم على خير.